this? This is... Ayun lang, mahal man na. No. Ano man na, be? Abe, ba kanina kay tag 99. This one is... Oh, this one na lang, oh. Kay 99. This one. Ha? This one. This black one. Oh, be ka na, be. Kani? But no. Oh, sige na kanina. Oh, no. No. Dali kanina. Oh, kana na. Okay. Sure na ka na. Oh, dali na. I'm not sure. Saan mo na? Ayun. This is... Kang Kuya Ethan, wala? Ha? Wala kang Kuya Ethan? Palitan ni Mas Kuya Itan. Yes? Be, tagsa na lang money para pareha mo. Okay. Let's go. Let's pay. Ay, ngani lang kang kuya, oh. No. Ingani ra, sir ko, kani, How oh. about this? Kang Kuya ni. Saan mo na? Oh, kani, oh. Ingani na lang, ano, oh. Ay, ngani na lang, car na lang kang kuya. Kani, car. Yeah. Surprise money. Kani na lang, oh. Minsan na auto ikon. Palit ni ko. Ginoo ko, Kani ba? Miles. Kani. Ayun na, mahal. Kani na lang lagi, oh. Wow, what is this snake one? Ingon si Papa Kandi, oh. Oh, but ka. Kani ay car, oh. Kaka? O, kani na isa kang kuya. This is not, wala lang ni... Tagsa mo ni kuya? Yes, O, yatag mo na kang kuya. Bantay, ah. 100. Wala na, oh. Sobra na sa 100 na. Wala na tayo money. Sige na. Thank you, Mama. Wapang ikabayan. What is this mystery box? Tagsa mo ni kuya, give ni mo kang kuya na, ah. Okay. Mama, let's go. Excuse me. Excuse mama. Mama, Be, check sa nato yung price, be. Ano isa, dali. please. Iba yung tag 100 kape ni. Ah, okay. Okay na. Ah, ito to ka. Honey. Same ra, 63. Dili, bayad pa dito.